Hello, dear students. Bodoland University undergraduate English minor law যিখিনি students আছে so মই এটা ভিডিও মোৰ যেটো পেজ আছে English literature a page by MPD so তাতে মই এটা ভিডিও দিম কিন্তু ভিডিওটোত থাকিব মাইনৰ এটা টপিক মই ইয়াতে জিষ্টটো দি দিছো মই এতিয়া ট্ৰেইনত ঘৰলৈ যাম আধা ঘণ্টা সময় আছে এইখন হৈছে কিতাপখন The Incredible Life of Savitribai Phule ইয়াৰে চাৰিটা চেপ্টাৰ তোমালোকক লাগে মাইনৰৰ যেটো প্ৰথম টপিক The Incredible Life of Savitribai Phule she belongs to Maharashtra one of the states of India Maharashtra জন্ম আৰু ইয়াৰে চাৰিটা চেপ্টাৰ হে তোমালোকক লাগে মই এটা পিপিটি বনাই লৈছো ইয়াতে মই গোটেই পিপিটিটো দেখুৱাব নোৱাৰিম মই যেটো ভিডিও বনাম পেজত দিম তাতে মই দিম ইয়াতে মই এটা পিপিটিটো বনাই লৈছো এনেদৰে এটা তোমালোকে ভালকে দেখা পোৱা নাই হয়তো Welcome to minor course BA NAP third semester under Bodoland University next this is the book this is your prescribed book I have also shown you the original text the photograph I pasted here and next this fourth chapter you know this chapter 1 chapter 2 chapter 3 and chapter 4 these four chapters have been prescribed for you so chapter 1 লৈ যোৱাৰ আগতে মই কৈ দিছো যে সাবিত্ৰীবাই ফুলেৰ ইম্পৰ্টেন্ট স্লাইড মই বহুতটাই বনাই লৈছো মই কৈ দিছো so this is page 33 chapter 2 and page 33 chapter 3 এই স্লাইডটো মই বনাইছো ইয়াতে কি আছে যে after months of learning in 1848 the school opened at a house in Budwara Pet at Tatayaro Birevaris so it was the first school for women in India that was started by Indians so Savitribai Phule প্ৰথম ভাৰতীয় মহিলা যি ভাৰতীয় মহিলাৰ কাৰণে স্কুল পাতিছিল so she was the first woman of India who opened schools from Indian women so Savitribai Phule and so she is an important woman of India so next there was another important thing I'm going to tell you this is chapter 3 in page 39 I have pasted directly the picture of the book you know that picture of the page of that book so the earliest school for girls opened by Indians was started by Savitri and Jyotirao Phule in 1848 so in 1848 you know long back before the independence of India so the husband was Jyotirao Phule and Savitribai Phule so they opened the first school so I'm going to another slide so another in chapter 4 page 55 only 4 chapters have been prescribed for you sarita chapter ei tumalok dise so chapter 4 page 55 yate moi kitabkhonor jikhini ei kothakhini ase tare moi picture to di disu so tate ase je kiba ki prod ase Fatima had to fight social stigma and hardships to train as an educator and teach Muslim girls she is widely considered to be the first woman Muslim teacher of India so actually Fatima Sheikh the first woman Muslim teacher of India she was actually a friend of Savitribai Phule so এটা সময় আহিছিল যেতিয়া Savitribai Phule জৰ বিয়া হৈছিল Jyotirao Phuleৰ Govindrao Phule দেউতাকে কৈছিল যে মানুহবিলাকে সমালোচনা কৰি আছে either you have to leave this you know work of teaching the Dalits and the Sudras and other or the you know Indian women or you have to leave my house তেতিয়া এওঁলোকে ঘৰ এৰি গুচি গৈছিল তেতিয়া এই ফাতিমা শেখ
ফাতিমা শেখৰ তেওঁ এইটো ইয়াতে মই লিখি দিছোঁ চেপ্টাৰ 4 এনেকৈ ধুনীয়াকৈ প্ৰতিটা শ্লাইড বনাই দিছোঁ either peacefully become part of the community by giving up the path you have taken যেটো পথ তোমালোকে লৈছা এটো বাদ দি সমাজৰ লগত থকা or I have to ask you to leave my house so page 54 it was time to leave home you know Swati Sen Gupta ধুনীয়াকৈ লিখিছে ইয়াতে it was time to leave home কিতাপখনৰ অথৰ হৈছে Swati Sen Gupta so এই উসমান শেখ ওয়েলকাম সাবিত্ৰী and Jyotiba to his home এই উসমান শেখৰে ভনিয়েক আছিল ফাতিমা শেখ who was the first woman teacher of India. So I am coming to the first slide. So chapter 1. It was too much for this 9-year-old. The year was 1840 and this was Savitri's wedding day. She had no idea of what getting married meant. So Swati Sen Gupta's language. অর্থাৎ সাবিত্ৰীবাই ফুলে যেতিয়া বিয়া হৈছিল 1840 চন তেতিয়া তাইৰ মাত্ৰ 9 বছৰ মানে 1831 চনত জন্ম হৈছিল সো তাই বিয়া কি বস্তু জানাই নাই চাইল্ড মেৰিজ আছিল আগতে সো নেক্সট স্লাইডত মই লিখিছোঁ she was born in Naigaon of Maharashtra Satara where was সাবিত্ৰীবাই ফুলে born এনেকুৱা কোৱেশ্চন আহিব পাৰে and Lakshmi and Kandoji Patil Savitri's parents Savitri's husband Jyotirao Phule was of 13 এতিয়া হাজবেণ্ডৰ বয়স 13 বছৰ আছিল he was brought by Saguni by short question hobo para pratyekta chapter or pratyekta bostui moi slide ot rakhisu Savitri and Jyotirao were Shudra they were barred from getting formal education hey hamar the whole education system was handled or manipulated by actually the Brahmins and the Shudra they were barred from getting formal education the Shudra bilake education amar varna system or kotha ase moi duniya likhi disu mention of Manusmriti the laws of Manu page 17 and 18 ধুনীয়াকৈ মই ইয়াত স্লাইড বনাই দিছোঁ পেজ 17 and 18 সো গোটেই চাৰিটা চেপ্টাৰৰে স্লাইড মই ধুনীয়াকৈ বনাই দিছোঁ এতিয়া তোমালোকে যদি কিতাপখন কিনা জাষ্ট তোমালোকে পেজ 17 আৰু 18 গুচি গলা এনেকৈ জাষ্ট 17 আৰু 18 মই ইয়াতে ধুনীয়াকৈ দিছোঁ মেনশ্যন অফ মনুস্মৃতি দ্য লজ অফ মনু ধুনীয়াকৈ ইয়াতে তোমালোকে পাবা আৰু বাৰ্ণা সিস্টেম হিন্দু সোসাইটি were divided into 4 বাৰ্ণাস or classes ধুনীয়াকৈ এই বস্তুখিনি স্লাইডটোত বনাই দিছোঁ এতিয়া তোমালোকে 17 18 পৃষ্ঠাত তুলি ধুনীয়াকৈ গম পাবা In the Varna system, Hindu society is divided into 4 Varnas or classes: Brahmins, Kshatriyas, Vaishyas, and Shudras. Those who are outside these 4 groups were called the Avarna or the untouchable. So, a Manusmriti, a Ved, Upanishad, Manusmriti, Smriti bilak not the authoritative like Veda, Manusmriti to bohuto enekwa rule and regulation ase. So, at the top where the Brahmins said to have come from Brahma's head. What is the Varna system? Describe the Varna system as described by Swati Sen Gupta in Savitribai in the Incredible Life of Savitribai Phule. So you have to write answer for 5 marks question. So I have mentioned here the pages 17 and 18. So yate dhuniyake ase the Kshatriyas were believed to have been born from Brahma's arms. Brahmar hator pora Kshatriyar janmo hoisil. The Vaishyas said to born from the god's thighs, thair pora Vaisyar janmo hoisil, and there were the Shudras said to born from Brahma's feet. Brahmar bhuri pora Shudra bilakor janmo hoisil, and were laborers who worked for others, or teolok labor asil. Gotike enike proত্যেকটা বস্তু মই স্লাইডত চেপ্টাৰ 2 প্ৰথমতে মই লিখিছো Savitri's husband promised to teach her. Actually যেতিয়া Savitriবাই ফুলে প্ৰথম বিয়া হৈছিল তেতিয়া তাই ভাবিছিল অন্য ল'ৰা ছোৱালীৰ দৰে মই কাম কৰিব লাগে ঘৰত গৈ হাউস ওয়াইফৰ নিচিনা ইমান সৰুতে মোক বিয়া দি দিলে সো যেতিয়া Jyotirao Phule স্কুলত যায় তেওঁকো স্কুলৰ পৰা একচুয়ালি উলিয়াই দিয়া হৈছিল তাত এজন ব্ৰাহ্মণ ক্লাৰ্ক আছিল পিছত আকৌ লিড সাহাব কোনবাই গোটেইখিনি ইয়াত মই স্লাইডত দি দিছোঁ গোটেই যি 17 18 বা 10 12খন স্লাইড আছে ইয়াতে ধুনীয়া কিমান আছে মই চোৱা নহল মই দি দিছোঁ তাৰপিছত সেই পেজ 25 চেপ্টাৰ 2 পেজ 25 এটো চেপ্টাৰ 2 পেজ 25 নহয় কিন্তু গোটেই কিতাপখনৰে পেজ 25 বেছি পেজ নাই So he said to her, never bow down before anyone and promised to teach her. Savitri understood that education is the way to bring changes. And after getting education, people will try to right so many wrongs. People will try to right. Manue uddha koribo bichare so many wrongs. Bahut bhul jeti education pai. Gotike eitu page 27 ot ase. Gotike Jyotirao Phule jetia বাহিৰত থাকে Savitribai Phule কিতাপৰ আখৰবিলাক বুজি নাপায় তাইৰ চকুৰে চকু পানী ওলাই আহে কান্দিব খুজে কিন্তু দুৰ্বলতা দেখুৱাব নোখোজে
তাই ভাবে কল্পনা কৰে ইয়াৰ আখৰবোৰত বা কি কাহিনী আছে কি কথা লিখা আছে এনেকুৱা নেক্সট মই আকৌ ইয়াতে কিছুমান স্লাইড বনাই দিছোঁ চেপ্টাৰ 4 you know yate Fatima said many people started helping them. A school was opened in Budwarpet with the help of Anna Saheb, with the help of Anna Saheb Siplungkar, a Brahmin. So Anna Saheb Siplungkar ejon Brahmine sahay korisil Savitribai Phule aru ei schoolkhonok teo headmistress hoisil. So page 57 and 58 moi yate likhi disu those belonging to Mahar and Manga caste had suffered the greatest caste discrimination. Hemot Maharashtra Mahar and Mang boli duta Dalit Sreniyar duta caste ase. So enekwa short question ahibo pare. So write the name of two caste who faced discrimination in getting education, or write the two deprived classes mentioned in the book, the incredible life of Savitribai Phule, that Mahar and Manga, and hold the Mahar and Manga. I have pasted the two pages and I have pasted, by not by scanner, but I took the picture very, beautifully, nicely I took it, and then I cropped it, and I myself said, is it visible? So very conspicuously perceptible. Swatosputo bhabe tumaloke yate ধুনীয়াকৈ দেখিব পাৰিবা মই এনেকৈ পেষ্ট কৰি স্লাইডবিলাকত লগাই পঢ়িব পাৰিবা কিতাপখন নিকিনাকৈ so Savitri and Jyoti Rao's work extended beyond the schools. They set up a mandali or institution that invited people to come and share their views on education, especially for backward groups. They formed two institutions, the Native Female School and the Society for Promoting. So what was the name of the mandala that Savitribai and Jyoti Rao Phule established? So enake short question hobo pare. Next page 60 and 61, the last page of the chapter 4. At the dhuniyake moi likhi disu, the walls were filled with creative works done by the students that spoke of good moral conduct and the need to grow strong independent voices. This showed that the schools also focused on creativity and character building. So Savitribai and Jyoti Rao Phule school bilakot ki asil telokor wall bilakot dhuniyake paint kora asil, tat ki likha asil যিবিলাক গুড মৰেল কণ্ডাক্ট বা নিড টু গ্ৰ' ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টৰ কথা আছিল সেইকাৰণে এইটোৱে দেখায় যে তেওঁলোকৰ ধৰা হোৱাট ৱাজ দ্য ছিষ্টেম অফ দ্য স্কুল ৰান বাই জ্যোতি ৰাও এণ্ড সাবিত্ৰীবাই ফুলে চ' এনেকুৱা বিভিন্ন শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন লং কুৱেশ্যন এই শ্লাইডবিলাকৰ পৰা তোমালোকে পাব পাৰিবা আৰু মই ইয়াতে 12 মিনিট হ'ল গতিকে মই বিশেষ নকওঁ হয়তো এইটো ভিডিঅ' মই ফেচবুকত আপলোড কৰি দিব পাৰোঁ কিন্তু ফেচবুকত এইটো মই ডিলিট কৰি দিম কিন্তু এতিয়া মনুস্মৃতিৰ বিষয়ে কি লিখিছে এইটো পেজ নাম্বাৰ 17-18 তোমালোকে পঢ়ি চাব পাৰা তাৰ পাছত ইয়াতে Jyoti Rao's father Govind Rao admitted him to a school, but a Brahmin clerk did not like a Sudra studying there, and Jyoti Rao was not able to continue. Jyoti Rao, restless and desperate to learn, kept reading and writing all the time. So who was the father of, what is the name of the father of Jyoti Rao Phule? So Govind Rao Phule. So you have to answer, or you may answer, you can answer from these slides. Almost every questions that may occur on your exam, short questions, I have covered in these slides. So in 1841, a Persian scholar, Ghaffar Baig Munshi and Lizit Sahib, who was a Christian, admitted him in a missionary school. So after leaving school, he was very desperate. Say, কিয় মোক মানে পঢ়িব নিদিয়ে ব্ৰাহ্মণবিলাকে চ' খুব কষ্ট কৰি তেওঁ ডেছপাৰেট তেওঁৰ নিচা দেখা পায় তেওঁ পঢ়ি আছে লিখি আছে এই মানে who was the Christian missionaries and the Persian, but who was the Persian scholar who helped Jyoti Rao Phule to be admitted in a school. So you have to answer that the Persian scholar was Ghaffar Baig Munshi, but who were the two people that helped Jyoti Rao Phule to admit in the school? So this Ghaffar Baig Munshi and Lizit Sahib, you will get 2 marks. So like that. So this is the book. আৰু চেপ্টাৰ 4টা প্ৰায় তোমালোকে 1 সিটিং বা লাহে লাহে পঢ়িলে 1-2 ঘণ্টা পঢ়ি দিব পাৰা আৰু যেহেতু তোমালোকৰ গোটেই মাইনৰৰ ছাবজেক্টটোত 4টামান টপিকেই আছে আৰু এটা আছে টপিক ৰাস্কিন বণ্ডৰ এইটো মই পিছত বনাই আছোঁ দ্য ট্ৰেইন জাৰ্ণি নেকি কিতাপখন মই আনিছোঁ এমাজনৰ পৰা So মই হেতু স্লাইড বনাই ধুনিয়াকে মোৰ পেজত দি দিম তোমালোকে পেজটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব পাৰিবা এতিয়া 14 মিনিট হ'ল আৰু মোৰ ট্ৰেইন আছে 5:23 মই এতিয়া ৰাখিছোঁ
সো তোমালোকে চাবা আশা কৰিলোঁ আৰু ভালদৰে কিতাপখন কিনি পঢ়িবা আৰু এই স্লাইডখিনিও মোক যোগাযোগ কৰিলে মই দি দিম মই নিজে বনাইছোঁ দুবাৰ পঢ়িছোঁ তাৰপিছত বনাইছোঁ লাহে লাহে পঢ়িছোঁ সো বিউটিফুল স্লাইডছ ইউ কান ফাইণ্ড অন নেটত তোমালোকে এই এনেকুৱা স্লাইড নাপাবা কিতাপখনৰ ওপৰত সো থেংক ইউ ৰাখিছোঁ আজিলৈকে